दिन को 4 लिटर पानी पीवा दरकार बा आवश्यक। एगो केमिति पीबे दिन को 4 लिटर पानी आपण केमिति पीबे क्यों बाट दे पी पारिबे बा आमर कौन 4 लिटर पानी पीवा आवश्यक ए विषय आज आलोचना करवा। ए विषय किसी तथ्य रखा। बंधु माने नमस्कार, सुप्रभात। आपण मानकु स्वागत यही मोर यूट्यूब चैनल को। आज ब्लॉग पाई आपण सकाळ देखुंती सूर्योदय पूर्व प्रातः ब्राह्म समय श्लोकादि पाठ करी कराग्रे बसे लक्ष्मीकर मध्य सरस्वती दांत मंजन पर देखु सका दांत मंजन कलापर मु पानी पीऊँगी। पानी पीऊँगी जे आसला पानी तो दरकार किंतु मत पानी कौट कलेक्ट करा पड़ेनी। जगरे पानी अच्छी पाखरे ग्लास अच्छी मु पीदेली। कहवा उद्देश्य होची आपण हाथ पाहांतारे पानी रखंतु जो चल प्रचल कर। बर्तमान स्नान देखते प्रातः मुहूर्त राति अच्छी स्नान सारी आसिली। वर्तमान आमर नगर कीर्तन आरंभ हो, मंगल आरती आरंभ हो। मंगल आरती आमर ग्रामवासी भक्त मैंने आसवे। ये मृदंग झांझ करताल बाजी उठिब, परिवेश मुखरित हो उठिब हरिनाम। ता पूर्व ठाकुर को धूप दीप दे सकाळर विभिन्न मंत्र आदि जमिति जे मंगल आरतीर मंत्र सकाळू जगन्नाथ भल लगे ना गीत गोविंद, तेणु सकाळू सबुदिन गीत गोविंद पाठ करा जाए। आउ जगन्नाथ अष्टकम तो निहाती गायबा दरकार। तेणु ये ठाकुर धूप देला परे एठी गीत गोविंद पाठ करा जिवो। तापरे मंगल आरती हम। तापरे आपण देखिछन्ते आगुर वीडियो। तापरे जगन्नाथ अष्टकम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें आमे पाठ करा हम। तापरे ठाकुर पहड़ भांगीबू, कोठ भोग किया मचका खिया से भजन टी गाई बर्तमान टे प्राणायाम रत। प्राणायाम टे कलापर भक्त मैंने आसवे। आम बाहर जीवु नगर कीर्तन रे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विभिन्न स्वर रे भक्त मैंने बहुत उच्च स्वर गाती। सारा गाँव प्रत्येक गाँव गली गंदी आम जाऊ। प्रत्येक घर महिला मैंने आसी स्वागत कर शंखध्वनि हुलुहुलुले। नगर कीर्तन पर फेरी आसला प्रसाद पाई अनेक भक्त चली जाती निज घर को। आउ के जन रसाड़िया भक्त था से आउ थे भगवान को भेटी दे निवेदन करती। आज बाड़ी रे नुआ भेंडी गचर नुआ भेंडी होता। भेंडी तो 2 थर हो सारा खरा दिन बर्तमान नुआ भेंडी होता। सहायक मैंने कहले सारे आसतु टे भेंडी तोड़े आम वीडियो करवा। आउ सुंदर देखो खेत वर्षा ही पूरा ग्रीन है। बर्तमान देखो तो सका मुझे 4 लिटर पानी पीबी 4 लिटर पानी मु कलेक्ट कर रखी कराई। तेणु आप पानी पीबे प्रथम टार्गेट रखु 4 लिटर पानी कलेक्ट कर रखु। देखो पानी जमी कही घर सबुआड़े रखा दरकार, हाथ पाहांत दरकार। जमी बेड पाखे गोटे जग पानी थी ताद्वारा कौन हम कि ना आप शोवा को गला आगु शोष नथिले भी आप पानी अधे ग्लास गोटे ढोक बा मुंदे पानी पीदेले। सेमती आपड़ यदि शोते उठे ताले पानी टिके पीदेवे। तेणु आए खोजा पड़े शोष लगुन भी सामने पानी जगटे देखिले ग्लासटे देखिले टे पानी पीवा को आपणकर इच्छा हे। तेणु कहवा कथा हूँ जे आपण हाथ पाहांतारे सब पानी रखु। से बेड पाखे हो बा आपणकर डाइनिंग टेबल पाखे हो। डाइनिंग टेबल तो पानी थाई समस्तकर, यहाँ किसी बड़ कथा नुहे। किंतु था बेड्रे थिबा दरकार। बेड पाखे सब पानी राति भी शोष लगे बेले बेले। तेणु राति शोष लगे इच्छा हेनी जा पानी पीवा को बेड पाखे थे पीदेवे। देखो जदि आप घर बाहर को जाऊँच केतवे तेणु से जीवा रास्तार पानी ग्लासटे
ଆଉ ପାଣି ଜଗ୍ଟେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତରତରରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଜଗ୍ ଦେଖିଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ ପିଇ ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଯାଇକି ସୁରେଇରୁ ଯେମିତି ଘରୁ ସେମିତି ଯଦି ବାହାରୁ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଥକରେ ଆସିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆସିବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ବା ଟିକେ ଜୋତା ଚପଲ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ବା ସୋଫା ପଡ଼ିଛି ସେଠି ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ପାଣି ଜଗ୍ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଥିଲେ ଆପଣ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭୁଲିବେନି ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଆଉ ଯାଇ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ଟର ଅଛି ବା କେଉଁଠି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଯଦି ଆପଣ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ବଦଳରେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ 4 ଲିଟର ପାଣି କି 3 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟ କରିକି, ତା'ର ଦେହରେ ତା କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ କରନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ସରବତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ଘରେ ସବୁବେଳେ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ଚିନି ପକାଇଦେଲେ, ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିବେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଗାର ରୋଗ ଅଛି ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ସହାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହେ ଆରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବଦଳରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ପିଇପାରିବେ ନା ଆପଣ ଘରେ ଅନ୍ୟ ବି ସରବତ କରିହେବ, ଯେମିତି ଦହି ସରବତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ସରବତ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ। ଯେ ଦହି ଅଛି ବାସ୍ ଦହି ଆପଣ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଚାମଚ ବା 2 ଚାମଚ ନେଲେ, ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଲେ, ଚିନି ପକାଇଲେ, ବା ଯଦି ଆପଣ ସୁଗାର ରୋଗ ଅଛି ସୁଗାର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପକାଇଲେ, ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ପିଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ସରବତ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ତ ଆହୁରି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲସି ଭଳିଆ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ସେମିତି ଗଲେ ଆପଣ କମ୍ବରସମ୍ ବା ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ ତିଆରି କରିବାଟା, ମନ ହେବନି। କିଏ କେଉଁଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି, କେଉଁଠି କାଜୁ, କେଉଁଠି କିସମିସ୍, କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ତାକୁ ସବୁ ଆଣି ଏକାଠିଆ କରି ତା ଅପେକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା ହେବନି ପିଇବାକୁ। ଥାଉ କିଏ ପିଉଛି ମ, କିଏ କରିଦେଲେ ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଯେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପାଣି ପିଇବାର ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପିଇବାର ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡର୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣ ସୁବିଧା ହେବ ପିଇବାକୁ, ସବୁବେଳେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କାହିଁକିନା ଦହି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ପ୍ରାୟ, ଆଉ ନହେଲେ ବି ବଜାରରେ ଦହି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଦହିରେ ପାଣି ପକାଇଲେ, ପାଣିରେ ଦହି ପକାଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପକାଉଛି, ଆଉ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ବାସ୍ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ପିଇଦେଲେ। ତାକୁ ଲସି ଭଳି ବଜାରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲସି ପିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଲସି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ହାତକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ବଢ଼େଇ ଦେଲା ତେଣୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ କାମରେ ଅଛି, ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ପାଣି କେତେବେଳେ ପିଇଦେଲି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ବୋତଲ ରଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତ ପାଣି ପିଇ ହେବ। ଯଦି ପାଣି ନଥିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପାଣି ଆଣି ପିଇବା। ପଇଡ଼, ଆପଣ ତ ଖରାଦିନ ତ ପଇଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆଉ ପଇଡ଼ରେ କେବଳ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି, କିଛି ସୁଗାର ବି ଅଛି, ପଟାସ୍ ଅଛି ମେନଲି। ତେଣୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ତ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ଗରମ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟି ଭିତରେ ବି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଛନ୍ତି, କାମ କଲା ଭିତରେ ବି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଗେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ କି ଖରାଦିନରେ ଲୋକ ନାଚି ଆସନ୍ତି, ଗାଈ ଆସନ୍ତି, ଥକା ହୋଇଯାଏ, ପାଣି ବହୁତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ପାଣି। ଫିଲ୍ଟରରୁ ପାଣି ଥିଲେ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଯାଇକି ପାଣି ଫିଲ୍ଟରରୁ କାଢ଼ି ପିଇବାକୁ। ଫିଲ୍ଟରରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ
आमर कौन 4 लिटर पानी पीवा निहाती दरकार आम कहते समझ 4 लिटर मैं कौन 4 लिटर पानी मु कलेक्ट कर रखी आज आस डिस्कस करवा आम जे 4 लिटर पानी पीवा निहाती आवश्यक नहीं सतता कह गले पानी 4 लिटर पीवा समस्त पक्षे आवश्यक नहीं आपण निजे जानीपारे जे पानी आपण जलीय अंश कम हो कि नहीं जदि परिस्रा आपणकर बेसी गाढ़ होची ताले जानवे आपण पानी जलीय अंश कमी जाइए आम परिस्रा को कहते आम देहर मेसेंजर से देह भितर अच्छे ना से जो बाहर को आसे किसी मेसेज नहीं कि आसे तेणु परिस्रा आम देहर गोटे मेसेंजर ताको सब तादर मेसेज पढ़ा चेष्टा करूँ जे बेसी बहलिया जदि होकर हलदी रंग बेसी होची ताले आपणर जलीय अंश कमी जाइए जदि सामान्य हलदिया रंग होची आम परिस्रा जानवे आमर जलीय अंश कम नहीं तेणु से भाई जदि आमर आस्कत लगुच कि बिना कारण बिना रोग आम बहुत आस्कत लगुच जानवे आमर जलीय अंश कमी जाइए जीभ अठा अठा लगुच बहुत शोष कर जानीब जे आमर जलीय अंश कमी जाइए मेन कथा हूँ जे आमर समस्त फोर्स करवा दरकार नुहे जे तू 4 लिटर पानी पीवा पड़ो जमती हेले कहते बापराणे ढिंकी गल सेमती किसी कथा ना कथा हूँ आम बणीर आवश्यक केते मु गोटे चार्ट देखेबी मुझे डिस्क्रिप्शन रे चार्ट देवी जे आमर पानी पीवा आवश्यक होची आमर बयस अनुसार ओजन अनुसार एवं आमर कार्य अनुसार आउ वर्षर कौन ऋतु जमी शीत दिन में कम पानी दरकार खरा दिन में बेसी पानी दरकार यहाँ तो आम प्रथम द्वितीय श्रेणी आम सार मैंने कहते आम मन अच्छी यहाँ किसी बड़ कथा नुहे किंतु कथा हूँ जे आमर ताले केते पानी दरकार जड़े प्राप्त वयस्क लोक मैंने 18-20 वर्ष पुणी 70 वर्ष पर्यंत आमको दिन को एवरेज 2 लिटर रु 3 लिटर पानी ताने 2 लिटर 2.5 लिटर 2 लिटर 250 कि 2 लिटर 750 ml 3 लिटर एमती पानी दरकार आउ सेटा ओजन अनुसार मुझे चार्ट आप डिस्क्रिप्शन देवी ये कहीदे तो मन रही समस्त तेणु मो चार्ट देदेवी डिस्क्रिप्शन देदेवी चार्टा आप देखिए तेणु से अनुसार आप पानी पीबे जदि आप अधिका परिश्रम करछंती ताहले टिके अधिका पानी पीबे जदि आप बर्तमान खरा को चलिक आटे खरा को एक्सपोज होती ताहले झाड़ बहुत बही कौन कारण ताहले आपण पानी पीबे आ गोटे कथा जानती सब पानी गोटे माने गोटे आम रोग अच्छी आम देहर गोटे प्रकृति जहाँ पानी द्वारा ट्रिटमेंट करा जाए जानती जदि आप भीषण रागी जाइए भीषण आप क्रोध आसो ताहले तार ट्रिटमेंट कौन जानती तार ट्रिटमेंट है ठंडा पानी गिलास पीवा आपण जिते क्रोध आसो जहाँ पर रागी था आपने ग्लास पानी दियो से आम कथार कहते जो रागे थे अरे कहीं रागुच कहीं पानी गिलास पी तेणु पानी आपण पी पारे आमर से गोटे ट्रिटमेंट तेणु आपण मैंने जे छोट पिला भी सेमती मेन कथा है आम जानी निजे जापर निजे आम कनसीयस थी आम जापर आम देहर जलीय अंश कमी जाइए न जाइए देखो आमर आगुरी थी एवं भी अच्छी कि जड़े अतिथि आसिले पाद धोई दौले आ प्रथमे आम पानी ग्लास बा तो पानी आगुरी ग्लास ना पानी लोटे दौले पानी दौले पीवा को जे अतिथि आसते आउ ठाकुर पाखरे भी पानी ग्लास रखा जाए सब बड़े ठाकुर को आम जाती ठाकुर भी पानी पियंती ठाकुर आम ठाकुर पाखे पानी भी रखती तेणु पानी आमर निहाती आवश्यक जलीय अंश कमीगले आमर देहरु आम मांसपेशी काम करे आमको थका लगे तेणु आपण मैंने को ये विषय भाई चार्ट देखिदेवे जे आपण केते लिटर पानी आपन दरकार आमे डाक्तर मैंने कहू 4 लिटर पानी पीवाई जार कन्स्टिपेशन होता है जार जो पाइल्स रोग थाए ऑपरेशन पर आम डाक्तर परामर्श नहीं आप 4 लिटर पानी पीबे कि 3.5 लिटर पानी पीबे सेटा अलग था किंतु साधारणतः आपण 2 लिटर 3 लिटर पानी पिंतु। नमस्कार बंधु मैंने वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे आसतु माँ का पारे शरण नहीं आज विदाय नेउछि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ମା ଲୋ ତୋରି ପାଖରେ ଶରଣ ବସେ ମା, ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କର ମା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବ ସାଧିକେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମସ୍କାର।